سلام طعن هابلنا خبركم تخاتلتنا نساعد زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قند رساتهم ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓፋር ይኽብል ኣብይ ምዝራቡ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ኣብይን ጸርፊ ዝተመልኦ ብስልክ ከም ዝገበሩ ተሓቢሮም ገጸ በረከት ኢሳያስ ዝተባሃለሉ ሓደ ውህቶ ካብ ኤርትራ ንተጋሩ ቀሪቦም ረድኤትን ካልኦት ሸቐጣትን ብቀይሕ ባሕሪ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዘኽእል ሰነድ ዕላው ኮይኑም ኣዝዮምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓፋር ምዃኑ ኣብይ ገሊጾም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ ስሕበት ሓያላት ሃገራት ኮይኑ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዋንነቱ ይግባኣኒ ዝብል ዕላው ሕቶ ከም ዘቕረበት ይግለጽ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ካብ ቀይሕ ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ዝረሓቐት ሃገር ብምዃና ካብተን ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ግን ድማ ተጠቃሚት ወደብ ዝኾነ ሃገራት ንላዕሊ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ተጠቃሚት ወደብ ክትከውን ሕቶ ከተቕርብ ምጽንሓ ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ እታ ዝቐረበት ሃገር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይና ግን ድማ ብኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ ኤርትራ ተጠቃሚት ከይትኸውን ዝተፈረዳ ሃገር እያ ዝብል ክሲ ከተቕርብ ምቕናያ ዝዝከር እዩ ስለዚ ድማ ብሓይሊ ይኹን ብውዲ ናይ ግድን በዓል ወደብ ሃገር ክትከውን ከም ዘለዋ ኣጥቢቓ ትማጎታላ ብፍላይ ሚስ ኢሳያስ ዝተገበረ ተደጋጋሚ ሰላማዊ ዝርርብ ዘይምስኽዑ ስዒቦም እታ ሃገር ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ መማረፅ ዘይብሉ መማረፅ ምዃኑ ልሂቃት እታ ሃገር ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ነዚ ስዒቡ ድማ መዓልታዊ ወረውግእን ኣድላይነት ወደብን ኣብቲ ሃገር ዝስበኽ ዘሎ ኮይኑ ሎሚ ኸይዱ ናብ ዘይተርፍ ውግእ የምርሕ ምህላው ይሕበር ኣሎ ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ መላእ እታ ሃገር ብፍላይ ኣብ ክልላት ደቡብ ኢትዮጵያ ሓፈሳ መናእሰይን ወተሃደራዊ ግዴታን ተግባራዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ ጎና ጎኒ እቲ ወተሃደራዊ ምድላው ድማ ምስ ሓያላት ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ብምግባርን ኣብ ጎና ክኾንን ዕድላው ሕቶ ተቕርብ ዘላ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኩሉ ክብሪ ኣሕሊፋ ወደብ ንምሓዝ ቆሪፃ ዝተለዓለት ትመስል ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓፋር እዩ ዓፋር ድማ ዓርሳ ዝኸኣለት ክልል ኢትዮጵያ እያ ብምባል ፕሮፓጋንዳ ኣጀሚራላ ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ዓፋር ዝተጓዓዘ ኣብይ ኣብታ ክልል ምስ ዝኣከቦም ዓበይቲ ዓዲም ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ክልል ከምኡውን ኣርቲስታትን ተጽዕኖ ፈጠርቲ ዓፋረቶትን ኣኪቡ ኣድላይነት እቲ ወደብ ተዛሪቡሎም ብተወሳኺ እውን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓፋር ምዃኑን ግመል ዓፋር እንዳሰተዮ ዝነበረ ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ብሻዕብያ ከም ዝተኸልከሉን ብምግላጽ ብሄራውን ታሪኻውን ክብሪ እታ ክልልን ህዝቢ ዓፋርን ኢሉ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ንኽምለስ ቃልሲ ዝደለየሉ ሰዓት ከም ዘለዉ ገሊጹሎም እዩ ስለዚ ድማ ህዝቢ ዓፋር ይኹን መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዕላማ ዝዓሲሉ ዋንነት ባሕሪ ክሳብ ዝረኽቡ መስዋዕቲ ክኸፍሉን ነዚ ትኹረት ገይሮም ክሰርሑን ዝገልጽ ዘረባ ኣብይ ሎሚ ወፂሎም ኣብቲ ዘረብኡ ድማ ንትግራይ እውን ዝነኸአ ኮይኑ ህወሓት ዝመርሖ ኤሊ ትግራይ ምሻዕብያ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝድግፉ ብምግላጽ ኣደብ ክሕዙ ከም ዝገብር ሓቢሩ እዩ እቲ ዘረባ ኣብይ ኮነ ተባሂሉ ብናይ መንግስቲ ሰባት ኣጀንዳ ምእንቲ ክኸውን ክወፅእ ከም ዝተገበረን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽፈልጥዎ ዝዓለመ ምዃኑን ተሓቢሩሎም እዚ ኸኣ ንመላእ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣጀንዳ ዝኸፈተ ተግባር ኮይኑ ምህላው እንዳተገለጸ ይርከብ ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ኣንጻረይ ክዋጋእ ኢሉ ዝደምደመ ኣብይ ንህዝቢ ትግራይ ደጊሙ ናብ ዕፅዋን ክባን ከእቱ ይፅዕር ምህላው ተሓቢሮም ስለዚ ድማ ሎሚ እውን ኣብይ ብጉዳይ ትግራይ ከም ዘይደቀሰ ዘመላኽት ምዃኑ ዘርኢ እዩ ክብሉ ምሁራት ተጋሩ ዝገልጹ ዘለው ኮይኖም ትግራይ ሎሚ እውን ኣብይ ክተጠንቅቆ ከም ዝግባኣ ጽውዑለው ብኻልእ ዜና ድማ ዓሰብ ዝበሃል ዓብይ ኮር ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተመስረተ ተገሊጾም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብይ ኣሕመድ ንሰበ ስልጣናት ህግደፍ ዘደንገጸ ምድላው ከም ዝገበረ እንዳተሓበረ ይርከብ እዚ ምድላው ድማ ሞራል ሰራዊትን ታሕቲ ሰበ ስልጣናቱን ብዛዕባ ዓሰብን ወደብን ከሓቱ ይግበር ምህላው ተሓቢሩሎም ካብዞም ምንቅስቓሳት ሓደ ዝኾነ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብፍሉይ ዘሰልጠኖም ዓሰብ ዝበሃል ኮር ሰራዊት ከም ዝሃነጸ እንዳተሓበረ ይርከብ እዚ ኮር ሰራዊት ድማ
بوانانت ودب كتملسو زبل تلقو خمستو هاوم تحبيرو لهم كم زفلت أبي حمد أبز حلفة أزرار أبزخونة فوليات كوماندو خمزة مرقة تحبيرهم أبز حجوان إيتوبيا بتحرقس انت كايد بتخالقس دما حرقنيا زبهال سراويت اندهانس اتمهلاوا يقلز علم بز مسارتون تهاجر نخالق خناتون تدارو مهلاوا زملاختي زبل حابريتا انداتق على حيرك أبز حلف صومنا الدماء أبي حمد برهان جولان ازترخبلو فليات سراويت تهاجر كامستمرقو يذكرهم أزوم فليات سراويت كعاب قصرن بسلطن وبقعتن أزيوم زلعال بقعت كام زلو من فلي علامات بهايلم كام سلطنون تحابيرهم اتهم استمرقوا عبالات كوماندو دما تهاجر أدلو واستبهالو عبيت الأخوتات مفصام زعالهم مخانهم اندا تحابر يركب بتوساخون زلعال تسفانا يتهاجر يوم زبل سيامة اندا توهاوم كام زركب دما نمفلات تخايلهم لو مزوص أزينا خمزة ملاختوخا خالي كور سراويت إثيوبيا خمز تمرقوا عسب زبل شوم كامستهاو من حادة جنرال إثيوبيا حابيرو لهم كما قلال صاعت جنرال دما اتفولي كور سراويت إثيوبيا بعال ودب هاجر كقبرو تسفا خابستو قبر لهم كفالات سراويت إثيوبيا اتهم حادة مخانم اندا تحبر يركب أبي تتجمير زل أخيوا ما أخلاي كوميتي حوحات كأسكاس فخينات وسانتات كي صدقات انكيقوم كم زفلت ما أخلاي كوميتي حوحات ببزحات أبالات تسويت زقبر لوسانا نخام محلالف أخيوا آتيو خام زلو كحبر صنحيوم أبتز قبرو زل أخيوا دما أتودب والاكوا آمونقو زلو أفراليات كفتح تبهايلو تسويت زقبر لنتخون كابو حاليفو قن فيدرال منغست زسق وسانا كهب مخانو ينقرالوم بمسار زي دما أبك التوجل خمزلو زتنقرلهم لعلوة مرارحة حوحات اتحادة أبلع الخالق شرحين دافع حسب مقنايون قد أبون برأتو الدبون كامزل علوون كقلصو مقنايوم كحبر صانحيوم يخون امبر ازي تراص اقم اتودب كوينو بزتلمد مسرحو خامس سقرو تسفا بزحات تقارو مخانو ينقرلهم فيدرال منقستون باتستصبه زينا مبتان حوحات تسفا قوريسون او كالي مفرحاتي خامزلو اندا تحبر يركب ازي دما حوحات مشومت حادش بريزيدانت تخلل ستحاز حادش وسانة خامزهب زقلس يوم توسان دما او سمزي اوي صوعت قوما بريزيدانت تግራይ ዝቃወም ከምውን ፕሬዝዳንት ትግራይ ናይ ገደን ካብ ሕወሓት ይኹን ዝብል መርገጽ ሒዞም ክውስኑ ምዃኖም ተሓቢሩሎም 50 ሚእታዊ ስልጣን ግዝያዊ ምሕዳር ናይ ውድብ ሕወሓት ዝተረፈ ድማ ናይ ሰራዊትን ምሁራትን ትግራይ እዩ ዝብል ውድብ ሕወሓት ዘለዎ 50 ሚእታዊ ስልጣን ተጠቂሞም ብተወሳኺውን በቲ ናይ ሰራዊት ግደን ተደጊፎም ፕሬዝዳንት ትግራይ ካብ ሕወሓት ክግበር ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ውሳነ ክሕልፍ ምዃኑ ተሓቢሩ لهم ንናጽነቱ ብዙሕ መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ዝመርሖ ኣካል ካብ ሕወሓትን ወዲ ዓዱን ክኸውን እምበር ኣብይ ብዝለኣኾ ሰብ ከም ዘይምራሕ ቅዋም ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ውድባዊ ውሳነ ተዋሂብሉ ናብ ህዝቢ ዕላው ከም ዝግበር ድማ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ ምብታን ሕወሓት ንምስማዕ ተዳልዩ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ብወገን ድማ እዚ ሓበሬታ ምስምዑ ስዒቡ መርድእ ኮይኑዎሎም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ደው ኢሉ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን مستزراربن تتحاسيو زلو وسانة مأخلاي كوميتي كي يصدقن ناب حزب علاو خي يقبرن بمحتات بريزيدانت تግራይ بقداماي ሚኒስተር يخشي ملكم يلو مستزاربو يقلص علوم ناب حزب علاو استقبر وسانة نختفرسو ስለዘጸግመልኩም ገና خلوم ሳይ مسمع معي يحشكم بريزيدانت ناي ممراጽ መሰል يبلكم يلو ዘጠንቅቆም ተሓቢሮም ይኹን እምበር እዚ መጠንቀቕታ ኣብይ ካብ ዶክተር ደብረጽዮን አሉታው መልስ ረኺቡ ካይ ተስማዕ خامس طرفون كسابني حيل قالات كمستقومون تحبيرولهم سلازي دما حوحات زي حسبو بريزيدانتن قصاله انفته تግዚያው ምምሕዳርን ተመያይጡ ጠንካራ ውሳነ ከሕልፍ ተስቢት ይገበረሉም ብኻለ ዜና ድማ ምስ ትግራይ ክዕረቁ ዝሓስቡ ዘለው ናይ ህግደፍ ሰበስልጣናት ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝግበረላ ዘሎ ምትእጓል ምእታው ሸቀጣትን ነዳድን ኤርትራ ተጠቂማ ከተእትዎ ናይ መማረጽ ሓሳብ ምቕራቦም ይሕበራሎም ትግራይ ካብ
ዝሓለፉ ሰሙናት ጀሚሩ ከም ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቀጣትን ካብ ማእከል ዓዲ ከይትአቱ ዕንቅፋት ክግበረላ ምጽንሑ ይዝከር እዩ። እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ካብ ላዕሊ ብዝተዋሃበ ትእዛዝ ሽዒቡ ከም ዝኾነን ቅልውላው ትግራይ ንኽውስኽ ካብ ዝተበገሰ ዕላማን ምዃኑ ይንገረሉ። ንስዒቡ ድማ ሰበስልጣናት ኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ ሰባት ከም ዝተራኸቡ ዝገልጽ ዜና ወፂሎም። ንኤርትራ ሓለፍቲ ሰባት ምስ ትግራይ ናይ መደራደሪ ሓሳብ ዘምጽኡ ኮይኖም ትግራይ ወደብ ኤርትራ ተጠቂማ ወይ ብዓፋር ወይ ምስ ኤርትራ ብዘራኸብዋ ደረቕ ወደባት ሸቐጣት ንምእታው ክፍቀዱላ ምዃኖም ዝገልጽ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ኤርትራ ኣብ ትገብሮም ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ኣንጻር ኣብዪ ውግእን ትግራይ ክትሕግዞም ኣብ ዝብል ጉዳይ ዘድሃበ ምይጥ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩሎም። ብፍላይ ትግራይ ወደባት ኤርትራ ተጠቂማ ዘድልያ ሸቐጣትን ሎጂስቲክስን ገዚኣ ናብ ኤርትራ ክትእቱ ድሕሪኡ ድማ ምስ ኤርትራ ዘራኸባ ድንበር ኣቢላ ክትእትዎ ዝብል መመያየጢ ሓሳብ ምስ ናይ ትግራይ ወኪላት ናብ ስምምዕ ዓንፈት ከም ዘምርሐ ተገሊጹሎም። እዚ ድማ ንትግራይ ካብቲ ሸዋ ዝድገሰላ ዘሎ ናይ ጥፋት ድግስ ክትድሕን ከም ዝገብራ እንዳተሓበረ ይርከብ። ካብ ዝተሓላለኸ ፍሕሶ ጥፋት ኣብዪ ዘድሕን እዩ ዝተባሃለሉ እዚ መደራደሪ ሓሳብ ሰበስልጣናት ህግደፍ ድማ ትግራይ ክትጥቀመሉ ከም ዝግባእ ጻውዒት ይቐርቡለው። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።